ہم آپ کو ایک انگلینڈ کا شہری ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک چھوٹی سی چوری اور دنیا میں بڑی مثال قائم کر دی۔ یہ کیا واقعہ ہے اور یہ ہم آپ کو ویڈیو بھی اس کی دکھائیں گے۔ کراچی میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور اس پر شیلنگ کی گئی ہے، متعدد گرفتاریاں ہوئی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی بڑی وکٹیں 4 گرا دی گئیں، وہ کون سی ہیں، کیا ہوا، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا ہے وہ باز نہیں آ رہا، سیم پاس معاہدہ تاحال معطل ہے اور اپنی وہ ہڈ دھرمی پر قائم ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور وہ امپلائیز الائنس ہے، انہوں نے اپنے مظاہرے جو ہے وہ کیے ہیں۔ پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پریس کلب سے انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کیا۔ فوارہ چوک پر جب وہ پہنچے تو ان پر شیلنگ شروع ہو گئی اور پولیس میں اور ان میں مڈ پھیر جاری رہی اور متعدد لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور اس طرح ان کو منتشر کیا گیا۔ یہ سندھ کے حوالے سے خبر ہے ناظرین کہ جو امپلائیز کا الائنس ہے ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، اس کا اختتام بڑی گرفتاریوں اور شیلنگ پر ہوا ہے اور آئندہ کیا وہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں یہ آئندہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پنجاب میں جو ہے 4 وکٹیں یعنی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کو عدم اعتماد کے ذریعے پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کے ذریعے 4 چیئرمین اپوزیشن کے اتار دیے گئے۔ اس پر ملک احمد خان جو ہے انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، پہلے یہ آپ سن لیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ آج اسپیکر صاحب نے ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمینز کو وہ ریموو کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ناجائز پرچے دیں، پولیس اسٹیٹ بنا لیں اور ہم آپ کے آگے گھگو گھوڑے بن۔ تو ناظرین، آپ نے ملک احمد خان جو بھچر ہے ان کو آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا، اور یہ پی ٹی آئی کو ناظرین مخصوص نشستیں چھن جانے کے بعد اب یہ دوسرا بڑا دھچکا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے، وہ عمران خان سے کچھ لوگوں کی یعنی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی جب ملاقات ہوگی تو پھر ہی جو ہے کوئی واضح حکمت عملی سامنے آ سکتی ہے۔ تو تاحال پی ٹی آئی جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ تاحال جس جگہ بھی یعنی بین الاقوامی طور پر جس پلیٹ فارم پہ بھی وہ گیا ہے اسے ناکامی ہوئی ہے۔ شنگھائی کانفرنس جو ہے اس میں بھی اس کو اپنا موقف جو ہے وہ کامیابی سے بیان کرنے کی اور جو اس کے عزائم تھے وہ وہاں پر بھی بڑی اس کو ناکامی ہوئی ہے۔ تو اس کے تناظر میں ناظرین یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے تاحال اپنی ہڈ نرمی پر قائم ہے اور اس نے تازہ جو ہے وہ جو اب برسات کے موسم ہیں اور پاکستان میں بھی ظاہر ندی نالے جو ہیں بھرپور بہہ رہے ہیں اور انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے اپنا وافر پانی فل جو ہے وہ کھول دیا ہے، جس میں دریائے چناب میں جو ہے بڑی طغیانی اور
ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आने का अंदेशा है और इंडिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। और ताहाल जो है जब नाज़रीन ये पानी कम होगा तो वो मज़ीद जो है वो पानी कम करेगा और वो नहीं जो है पाकिस्तान को पानी देगा, वो उस हद धर्मी पर कायम है। और बाज़ जो सीनियर एंकर हैं उनका तो कहना ये भी है कि इंडिया कोई कुछ अरसे के अंदर जल्द अज जल्द पाकिस्तान पर वो हमले की तैयारी कर रहा है, मगर सूरत हाल जो है वो इस तरह की दिखाई नहीं देती। मगर वो अपनी शिकस्त के जो उसे पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई है वो उससे ताल बाहर नहीं आ सका और वो इस शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो इस हद धर्मी पर कायम है। और इस पर ख्वाजा आसफ उन्होंने भी भरपूर मौक़िफ़ दिया है और इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो है ये उसकी हद धर्मी और ये हरकत जो हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन इंडिया के हवाले से ख़बर है। उसके अलावा नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि एक इंग्लैंड का शहरी है, उसके जो हैं एयरपॉड जो हैं जो कानों में नाज़रीन हम लगाते हैं, मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि हम मोबाइल में जैक लगाकर जो कानों में लगाते हैं वो एयरपॉड जो है उसके वो नाज़रीन चोरी हो गए इंग्लैंड से। तो जब वो इंग्लैंड में मौजूद था तो वहाँ से चोरी हुए, तो उसने जदीद तरीन जितने भी ज़राए थे इंटरनेट के ज़रिए जदीद तरीन ज़रिए से सर्च करने की कोशिश जारी कर दी और उस पर उसने बड़े पैसे खर्च किए। तो उसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर वो मिसाल के तौर पर कि वो अगर 10,000 के थे तो उसने उस पर जो है 10 लाख खर्च कर दिए चोरी तलाश करने के लिए। तो जब उसे एक चोर मिला तो वो ये पता चला कि वो इंडियन चोर है और इंडिया में मौजूद है जिसने चोरी किए हैं। तो इस दौरान वो तैयारियां करने लगा कि वो जो है ये अपने एयरपोर्ट जो है वो हासिल करके रहेगा। तो उसने यानी कि उसके कुछ अरसे के बाद ही फिर सर्च करने पर पता चला कि अब उसके जो एयरपॉड हैं वो नाज़रीन पाकिस्तान में मौजूद हैं वो, और एक शख्स जो झेलम का है वो सर्च करने में वो आ रहा था सर्चिंग में। तो उसने जो है अपना इंटरनेट पे उसकी जो है लोकेशन और वो सारा जारी कर दिया कि मेरे एयरपॉड जो हैं वो गुमशुदा चोरी हुए हैं, वो पाकिस्तान में झेलम का शख्स है उसके पास मौजूद है। तो झेलम की जो पुलिस थी और वहाँ के जो SHO हैं उन्होंने क्या किया कि जब ये उसकी फेसबुक इंटरनेट वगैरह पर और टिकटॉक पर उन्होंने जब ये झेलम के बारे में उन्होंने देखा और एक शख्स के बारे में ये सारी वीडियो देखी तो उन्होंने इंग्लैंड के इस शहरी से रब्ता कायम किया और फिर उन्होंने झेलम के इस शख्स को सर्च किया, तलाश किया और उसके एयरपॉड जो हैं जो कानों में लगाने वाले हैं वो जनाब अली वो पुलिस ने ढूंढ कर उसको दिए। तो उसकी आप वीडियो सुने तो उसके बाद मैं आपको वो मिसाल बताता हूँ कि उसने क्या मिसाल कायम की। So this is your AirPods. Congratulations. Thank you so much, Mr. Tariq. Thank you to the whole of Pakistan for helping me get back my AirPods. You're a good man. Thank you very much. And thank you so much to the Inspector General. And I want to say thank you so much for solving this crime. This Indian man who stole my AirPods in Dubai from my hotel room and sold it to a Pakistani who didn't know it was stolen. This man is a bad man and he's facing justice now. But the real justice was done by the police department, by the Inspector General, and Mr. Tariq over here, one of the best people I've met in Pakistan, and there's many of them, trust me. He's done me a great service, and without even coming to Jeddah over here, they've solved this issue. They contact me on social media,
They went door to door, put in resources into my problem, and got me back my AirPods. I just want to say thank you so much. God bless Pakistan. God bless the police department. God bless the Pakistani government. And God bless the people for following. उसने किस तरह पुलिस का शुक्रिया अदा किया और अपने एयरपॉड जो हैं वो हासिल किए, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, पुलिस की भी तारीफ़ की, पाकिस्तान की तारीफ़ की, और इंडिया के लिए उन्होंने क्या कहा वो आपने सब सुन लिया कि उन्होंने कहा कि ये चोर है, इंडिया के लोग जो है उन्होंने मेरा ये एयरपोर्ट जो है चोरी किया। तो ये अब मैं सबक की तरफ आता हूँ कि इससे हमें सबक क्या मिलता है। नाज़रीन, चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी हो, मगर उसने क्या किया है कि ये स्ट्रगल करके बता दिया है कि अगर इंसान स्ट्रगल करे तो उसे कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। तो अब इसमें हमें एक तो ये सबक मिलता है, दूसरा ये कि अब इस शख्स की क्या कोई दोबारा चोरी होगी कि जो शख्स एक अपनी छोटी सी चीज़ के लिए वो इंग्लैंड से इंडिया जाने के लिए भी तैयार था और पाकिस्तान में भी वो पहुंच गया। तो ये हमें जो है एक मेहनत, मुसलसल जद्दोजहद किसी भी मामले में करनी चाहिए, तो तब ही जो है नाम पैदा हो सकता है। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।